जोंनि हान्जाफ्रा जोंखौ मोजां मोनो बिथांमोना अराय सम गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै जोंखौ दोननो नागिरो বড়োসকলেও কৰিছে কাৰ্বিসকলেও কৰিছে আমি দিল্লীত যোৱা প্ৰয়োজন নাই দিল্লীত প্ৰতিনিধি অসমলৈ আহক দিন এটা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান প্ৰতাপ আলী দিনৰ পৰা জানে মোকতো বহু দিনৰ পৰা যে সংগঠন মানে আৰম্ভণি আলফা থকা দিনৰ পৰা চিনি পায় আমাৰ মানে অভাৰকাণ্ডৰ হেৰি আছিলে নিজেও কৈছে অভাৰকাণ্ডৰ আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ আলফাৰ হেৰিয়াত আছিলে কোনো বাকী নাই আৰু আমাৰ কাৰণে এবাৰ জেললৈ গৈছিলে আমাৰ কাৰণে জেললৈ সেইবিলাক উগ্ৰপন্থী মানুহৰ নহয় এই প্ৰব্লেমটো আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মাত্ৰ নহয় এইটো সমাজখনৰ আৰু প্ৰত্যেকজন মানে নাগৰিকৰে এইটো এটা সমস্যা গতিকে এই সমস্যা সমাধান নোহোৱালৈকে আমাৰ ঘৰখনলৈ শান্তি নাহে बोरो लोगों ने असम में अपने भाषा को लिखने के लिए रोमान स्क्रिप्ट के लिए आंदोलन कर रहा था तब असम के पुलिस ने 16 बोरो लोगों को 16 बोरो लोगों को 17 जन बोरो शाखो मार डाला था बंदूक से मारा था এইটো নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰতো হেৰি কৰিছে ইয়াৰ বহুখিনি ভৰসা কৰিছে ভাষা ভৱিষ্যতে আমাৰ ভাষাটো সুৰক্ষিত হ'ব না নহয় আৰু অকল নতুন প্ৰজন্মৰ কথা নহয় আজি যিসকল আমাৰ মাতৃকুল আছে প্ৰতিজন মাতৃয়ে অসমক ভাল পোৱা থলগিৰি ভাল পোৱা বিভিন্ন যিসকল ভাষা বিশেষকৈ থলগিৰিসকলৰ ভাষা অসমীয়া ভাষাৰ লগতে যিবিলাক সংযোগী ভাষা আছে সেইবিলাক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাতৃকুলকো আহ্বান কৰিব লাগিব নিজৰ ল'ৰাক কেৱল অকল চাৰেগামা মানে এইবিলাক যিবিলাক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ যিবিলাক হেৰি আছে কি কয় দুৰাচাৰ বিলাক আছে মানে প্ৰতিনিয়ত মানে আমাৰ ফালে মেলি দিয়ে আমাৰ কণ হিউ মন মানসিকভাৱে বেলেগ ধৰণে মানে তাক শোধন কৰি ভাৰতীয়কৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ কিন্তু সময় আহিছে আৰু সেইকাৰণে মাতৃসকলো বুজি পাব লাগে মাতৃসকল যদি সচেতন নহয় ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু অধপতন যাব আৰু যিবিলাক দেশ স্বাধীন হৈছে মাতৃকুলে কিন্তু উৎসাহিত যোগাইছে আজি যিসকল পেলেষ্টাইন যিসকল হৈছে পেলেষ্টাইনে কিমান মাতৃয়ে প্ৰাণ আহুতি দিছে তবু আজি মানে পেলেষ্টাইন যুঁজাৰুসকলক বুজিবলৈ নাযাবি দেশক ভাল নাপাবি দেশৰ কাৰণে যুঁজি কি লাভ আছে এই কথাবিলাক কোৱা নাই এইবিলাক IAS অফিচাৰ হওক আমুক হওক ভাল মানে ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তৰ হওক আমাক চব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰ লাগে ডাক্তৰ লাগে এই ডাক্তৰো দেশ প্ৰেম থাকিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰৰ দেশ প্ৰেম থাকিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰ সকলেও ডাক্তৰ সকলেও মানৱ প্ৰেম থাকিব লাগে দেশ প্ৰেম থাকিব লাগে তেতিয়াহে দেশ প্ৰেম থাকিলে ডাক্তৰ বিলাকৰ যদি দেশ প্ৰেম থাকে আমাৰ দুখীয়াৰ প্ৰতি নিজৰ যদি জাতিৰ বা কোনোবা ব্যক্তি ৰোগত পতিত হয় এটা বিনা পইচা ইহঁতক বা তেখেতসকলক শুশ্ৰূষা দিব পাৰে এটা ইঞ্জিনিয়াৰ যদি ভাবে মই ইয়াতে কাৰাপশ্যন কৰো মোৰ অধীনতে এখন ডাঙৰ ব্ৰিজ তত্বাৱধান ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে এই ব্ৰিজখন ৰাইজৰ যদি কোনো ক্ষতি নোহোৱাকে আমি কেনেকৈ ইয়াক মানে শক্তিশালী ব্ৰিজ মানে বনাব পাৰে তাক আমি ভালদৰে তদাৰক কৰি টকা নাখায় তেনেকুৱা এটা মানসিকতা থাকিব লাগিব সেইকাৰণে কৈছো সামাজিকভাৱে যদি মানে আমাৰ নীতিগত বা সামাজিক যিটো মূল্যবোধ সামাজিকভাৱে যে সমাজখন নীতিৰ ওপৰত বেছ কৰি আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে সমাজত এই দুৰাচাৰবিলাক নাথাকিব আজি সমাজত নথকাৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ মাতৃকুল ক'ৰবাত পিছ পৰি আছে মাতৃকুল ক'ৰবাত অনুকৰণ কৰোঁতে আমি এতিয়া ভাৰতীয়সকলক দোষাৰোপ কৰি লাভ নাই আমি যদি মাতৃকুল মানে হেৰি হয় মাতৃকুল যদি সবল হয় উপায় এইটো আমাৰ অসমৰ আমাৰ মানে ৰীতি নীতি এইটোক আমি তহঁতি অকলে নিদিবি আমাৰতো আজি মাতৃকুলে পঠিয়াই দিয়ে উপায়ন্তা নাচ আমুক নাচ তামুক নাচ দিয়ে নাচ নিজৰটো শক্তিশালী নাচ মানে নিজৰ আমাৰ অসমতে বহুত আছে ন যিটো শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা বা বিহুকে কৰি আদি সত্ৰীয়া নৃত্য বহুত কিবা কিবি আমাৰ থলুৱাভাৱে আছে বহু নৃত্য ৰাভা নৃত্য এইবিলাক থলুৱাবিলাকে আমি এটা নতুনত্ব ৰূপ দিব লাগিব আধুনিকতা থলুৱাৰ মাজতে আধুনিকতা সৃষ্টি কৰি এটা সমন্বয় সৃষ্টি কৰে ভাৰতীয়সকলৰ তথাকথিত উলংগ নাচ দি আমি একো কৰিব নোৱাৰো একো আগুৱাই যাব নোৱাৰো এই কথাবিলাক আমি আমাৰ মাতৃকুলো চিন্তা কৰিব লাগিব মাতৃকুলে যদি চিন্তা নকৰে আমি কেইজন মানে অনবৰত চিন্তা কৰি থাকিলে যে অসম এনেকৈ যাব ৰহাটোলৈ গ'ল আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলো ক'ব লাগিব তেখেতৰ ঘৰসকলো তেখেতৰ পৰিবাৰকো ক'ব লাগিব এইটো এনেকুৱা আমি এইটো ল'বা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত গোটেই বা ছট পূজাটো লৈ আমাৰ পূজা বিহু টিহু ছট পূজা কিবা এইবিলাক পূজা কৰিবলৈ এগালমান হলেই আকৌ এটা ছট পূজাটো আমি বন্ধ আমুকৰ পূজা এটা আহি নিজৰ দেশত বিহাৰত ছট পূজা থকা আমাৰ ক'বলৈ একো নাই আমি সিহঁতক ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰো আমাৰ ইয়াতে আমি বন্ধ কিয় আমাৰ ইয়াতে বন্ধ কিয় লাগিছে আমাৰ নিজৰ এদিন শ্ৰম যদি কিমান হেৰুৱাব লগা শ্ৰম যদি অফ কৰি দিয়া হয় কিমান হেৰুৱাব এই চেঞ্চটো থাকিব লাগে
আমাৰটো আমাক ভাবে দিয়ক থাকিব অন্যটো আমি ইয়াতে কেলে ইনভাইট কৰোঁ অন্যটো আমাৰ ইনভাইট কৰিব নালাগে না আমাৰ হৈ আছে সমস্যাটো এইটো হৈছে মাতৃকুলে আমাৰ বুজি পোৱা নাই আমাৰ যিসকল আমাৰ থলগিৰি মাতৃকুলে বুজি পোৱা নাই এটি য'তে ত'তে মাতৃকুল যদি ঠিক হয় মানে পৰিবাৰ ঠিক হ'ব মাতৃকুল মানে এতিয়া আমাৰ পাঁচজনৰ কথাটো মাতৃকুলে যে ভাল বনাব নোৱাৰে যিহেকে বহুত ভাল দিশলৈ নিব পাৰে মাতৃকুলে কাৰাপশ্যন নকৰি মাতৃকুলৰ কোনো এথিক্স মাতৃকুলৰ এথিক্স নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আছে সকলোৱে নহয় কিন্তু 80% নোহোৱা হৈছে না এথিক্স নাথাকিলে সমাজ কেনেকে মেৰেজ নাথাকিলে সমাজ কেনেকে হ'ব সমাজখনে ধ্বংস হোৱাটো কাৰণটো এইটো সেইকাৰণে মই মাতৃকুলৰ পৰা আহ্বান জনাইছো অন্ততঃ অকমানলৈ কোনোবা হৃদয় এখনত যে অসমখন পূৰ্বপুৰুষে কিমান কষ্ট কৰি কিমান বলিদান দি এদিনতে 10,000 অসমীয়া সেনানীক বিসৰ্জন দি মোগলক ৰুধিবলৈ হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ৰুধিছিলে কিহৰ কাৰণে ইমান হাজাৰ হাজাৰ বলিদান দি আজি অসম হ'ল এই কথাটো এবাৰ অসমৰ নাম লৈ অসমখনত বসবাস কৰি হাজাৰ হাজাৰ তেখেতসকলৰ যিসকল আমাৰ মাতৃকুল আছে তেখেতসকলৰ পূৰ্বপুৰুষে কিমান অৱদান ৰাখিলে কিহৰ কাৰণে অসমৰ নাম লৈ অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ভূখণ্ডটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই ভাৱটো অকমান হলেও ৰাখিব লাগে এইটো কয় দেশপ্ৰেম এই দেশপ্ৰেমটো থাকিলে এই দেশপ্ৰেমটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই শিকিলে এই আমাক কোনো শক্তিয়ে পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ভৰিত থিয় দিয়া যি মানসিকতা এই মানসিকতাৰ গঢ় লৈ উঠিব আৰু এটা মই আহ্বান কৰিছো মাতৃকুলক এইটোৱে আহ্বান নিজৰ পুত্ৰ সন্তানে কি কৰিব কি নকৰিব এই জন্মৰ পৰা নিজৰ এটা ভাগ্য লৈ আহে তাক কেৱল মাত্ৰ অনুপ্ৰেৰণাহে যোগাব লাগে যে মাক দেউতাকে ভাবে যে মোৰ ল'ৰা আমুক হ'ব মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোৱে ইঞ্জিনিয়াৰ ডাক্তৰ হ'ব নোৱাৰে সিহঁতৰ এটা স্কুললৈ পঢ়ালে যাব যেতিয়া সিহঁতৰ মানে কোনটো তাৰ মেধাবৃত্তিটো বেছি কোনটো দিশত বেছি মেৰিট আছে সেই মেৰিটটোৰ ওপৰতে নিৰ্ধাৰিত কৰিহে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াব লাগে নহলে ল'ৰা ছোৱালীক আমুক ইঞ্জিনিয়াৰ বনাম বুলি কৈ গালি সপনি পাৰি তাৰপিছত সেই ল'ৰাই গালি সপনি সহ্য কৰি ড্ৰাগছৰ মানে নিচাজাতীয় সেৱন কৰিব সেই পথত গুচি যাব অবাতে গুচি গ'ল মানুহ নহল মাছো নহল মাংস নোহোৱাৰ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আজি সমাজত সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে আমি শ্ৰমক আমাৰ অসমৰ থলগিৰি মানুহ শ্ৰমক কেতিয়াও অৱজ্ঞা কৰিব নাই সৰু ডাঙৰ শ্ৰমক কেতিয়া শ্ৰমেই এইটো মোৰ ল'ৰাই আমুক কাম কৰিছে মোৰ ল'ৰাই আমুক কাম কৰিছে মোৰ ল'ৰাই খেতিয়ক হৈছে মোৰ ল'ৰাই আমুক কৰিছে মোৰ ল'ৰাই যোগালী কৰিছে এইবিলাক যাতে নেভাবে আৰু এইবিলাক যদি ভাবে অসম কেতিয়াও উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন যিসকলে আমাৰ শিক্ষা বিভাগটো চাই তেখেতসকলক এটা আহ্বান জনাইছো তেখেতসকলে এইটো চোৱা প্ৰয়োজন আছে আমাৰ যিটো শ্ৰম শক্তিটো কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাৰিকৰী শিক্ষাৰ লগতে কাৰিকৰী মানে কি কয় জ্ঞানবিলাক কেনেকৈ দি স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহে অসম স্বয়ং সম্পূৰ্ণ হ'ব খেতিয়কসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে চেলুন বা যি কয় চেলুন খুলিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে জাত পাতৰ কথা আহিব নালাগে কামত জাত পাত আহিব নালাগে যাতে জাত পাত যদি ভাবে আমি শ্ৰম বিভাজন কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমীয়া জাতি কেতিয়াও নাথাকে সময় আহি গৈছে শ্ৰম বিভাজন নহয় যেনেকে যিটো কাম শ্ৰম নেকি যিবিলাক কাম মানে ন্যায় বিধি বহিৰ্ভূত নহয় ন্যায়সংগত কাম আইনৰ চকুত কোনো অপৰাধ নহয় সব কামে কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতী উৎসাহিত যোগাব লাগিব তেতিয়াহে অসমখন অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নতি হ'ব সকলোৱে কৰ্মমুখী হ'ব কাকো অৱজ্ঞা কৰিব নালাগে আৰু সবচে ডাঙৰ এটা আপোনাৰ যোগেদি মই অসমৰ জনগণক আহ্বান জনাইছো আমাৰ চতু বৰ্ণ যাতে প্ৰেক্টিচ নকৰে চতু বৰ্ণ প্ৰেক্টিচ নকৰে আমি সকলোৱে অসমৰ থলগিৰি মানুহ আমাৰ মানে ৰক্ত মাংস একেই আমাৰ তেজ আৰু মাংস একেই মানে চতু বৰ্ণ যিকোনো এটা বৰ্ণ তেজ একেই উঠে ইটো যদি আমি মানে মিলাও একেই তেজেই হ'ব কৰবাই এ বা ইটো এ বা বি হ'ব এনেকুৱাই হ'ব এইবিলাক আমি এৰিবলৈ হ'ল আৰু আমি সকলো বিষয়ে সায়েন্সৰ ওপৰত বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া সময় আহি পৰিছে নহলে কিন্তু অসমৰ যুৱচামৰ অধ্যপতনে যাব সেইকাৰণে বিনম্ৰভাৱে অসমৰ জনগণক মই আহ্বান কৰিছো আমাৰ যিটো শ্ৰম ব্যৱস্থা শ্ৰমত কোনো ধৰণৰ বিভাজন আহিব নোৱাৰে
আৰু শ্ৰমত যেতিয়া বিভাজন আহিব আৰু সকলো কামতে আমাৰ মাতৃকুলে আৰু পৰিয়ালবিলাকে ল'ৰা ছোৱালী উৎসাহিত দিবৰ কাৰণে উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবৰ কাৰণে অকল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলোৱে সেইটো কাম্য হ'ব নালাগে যদি পাৰে ভাল মেৰিট আছে পঢ়ক তাক ক'ব লাগে যে সঁচা মানুহৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰা ধনেৰে মানুহ কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে আজি চকুৰ আগতে পৃথিৱীত ঘটি আছে তেনেকুৱা মানুহ কেতিয়া আজি অসমত বা ভাৰতত ন্যায় নোহোৱাৰ কাৰণেতো আজি এই দপদপনি হৈছে কাইলৈতো ভাৰতে বাউন হ'ব অসমতো বাউন হ'ব ভাৰতে ক'লো এইটো মানে ন্যায় ভিত্তিত যে এখন ৰাষ্ট্ৰ চলাব লাগিব এইটো বাউন হ'ব আজি যিসকলে কলংকিত হৈছে সেইসকলো যে ৰাইজে ইহঁতৰ ৰাইজৰ কোৰ্টলৈ আহিব এই কথাটো আপোনালোকে জানি থওক আজি মানুহ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু পৃথিৱীৰ লগতে অসমৰ মানুহ ভালৰ দিশত পৰিৱৰ্তন হ'ব বিশেষকৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালে পৰিৱৰ্তনৰ দিশত আগবাঢ়ি আহক তেতিয়াহে আমাৰ অসমখন সকলো দিশতে শিক্ষা দিশতে হওক কাৰিকৰী দিশতে হওক মানে কৃষি দিশতে হওক বা শিল্প দিশতে হওক সকলো দিশতে আমি আগবাঢ়ি আৰু আমাৰ এই আগুৱানিত এটা ইনোভেশ্যন হ'ব লাগে ইনোভেশ্যন সকলোৱে মিলি সম্মিলিতভাৱে ইনোভেশ্যন এটা শক্তি সৃষ্টি কৰি আমি এই আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব লাগিব এইটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ মই জনগণৰ কাৰণে কৈছো জনগণে হয়তো কথাবিলাক হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিছে বুলি মই ভাবিছো असम की जो समस्या है किसी के साथ नहीं है ये असम की समस्या असम की जो शासन चलाता है उन लोगों के साथ है असम की जो समस्या है किसी के साथ नहीं है ये असम की समस्या असम की जो शासन चलाता है उन लोगों के साथ है আমি যেনেকৈ দেশ বনাব পাৰোঁ যে মন যায় তেনেকৈ আমি বনাব পাৰিম খালি ভাৰতীয় কৈ থাকিলে আমাৰ দেশ বনে নেকি দেশ সময় নেকি এইখিনিয়ে যিখিনিয়ে ভাৰতীয় দালাল কৰি সিহঁতি আৰামত আছে সিহঁতি ৰাজনীতি কৰি সিহঁতে খুব সুখে শান্তি আছে সিহঁতে জনগণক বিপথে পৰিছে কি কৰিছে আমাৰ মানুহ কলৈ লৈ গৈছে মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি জনগোষ্ঠীসমূহকো মাতিম আৰু 25 তাৰিখে আমি বিধানসভাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি জনগোষ্ঠীসমূহকো মাতিম আৰু 25 তাৰিখে আমি বিধানসভাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি জনগোষ্ঠীসমূহকো মাতিম আৰু 25 তাৰিখে আমি বিধানসভাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত আমি জনগোষ্ঠীসমূহকো মাতিম আৰু 25 তাৰিখে আমি বিধানসভাত এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব মোৰ মতেদি 25 তাৰিখৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব ই 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণৰ সমস্যাটোৰ এটা স্থায়ী সমাধান লৈ আহিব আমি সকলোৱে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছো কালিও আমি 2-3 ঘণ্টা বহিছিলোঁ অহাকালি আমাৰ চাহ বাগিচাৰ গোটেই ৰাইজখন আহিব লগ পাবৰ কাৰণে
तार पिছত आमी जनगोष्ठीসমূहको मातिम आरु 25 तारिखे आमी विधानसभात এখন সুন্দৰ প্ৰতিবেদন আমি দাঙি ধৰিম সমস্যাখিনিও ৰাইজে বুজি পাব সমাধানৰ ৰাস্তাও ৰাইজে দেখা পাব কাজিয়া লগাইছে কিহৰ লগত কাজিয়া গৰু মাংস আৰু গাহৰি মাংসৰ লগত সনাতন আৰু মুছলিম লগাইছে সনাতন আৰু নন সনাতন শংকৰী লগাইছে শংকৰী সংঘ শংকৰী এইবিলাকৰ মাজত তাৰ পিছত সম্প্ৰদায় বড়ো এনেকুৱা তামুক এনেকুৱা মিচিং এনেকুৱা মটক মৰাণ এই আহোম চুতীয়া কলিতা ব্ৰাহ্মণ এই মাজত এটা ভেদানি সম্প্ৰদায়ৰ সৃষ্টি আমাৰ ভিতৰত ইউনিটি হ'ব নিদিয়ে আৰু গোটেই নিজৰ বৃহৎ ছাত্ৰকাল যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব হিন্দু মুছলিম আহিব এইবিলাক চব জানি আছে এইবিলাকে উন্নয়ন হয় নেকি এইবিলাক উন্নয়ন নহয় উন্নয়ন ঐক্য হ'ব লাগিব সম্পদ আমাৰ মাজত থাকিব ৰাজনীতি আমি চলাব লাগিব আজি অসমত যদি আমাৰ নিজৰ ৰাজনীতি নিজে আমি স্বাধীন হিচাপে থাকিব পাৰোঁ অসম 10 বছৰত আমি এটা নতুন অসম বনাবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম যিহেতুকে আমাৰ 7টা সম্পদ আছে এই কথাকে আজি নতুন প্ৰজন্ম এবাৰো চিন্তা নকৰে ৰাতিপুৱা বা ঘূৰিলে অকল চাকৰিটো কেনেকৈ পাওঁ চাকৰি নকৰাকেতো কাম কৰিব পাৰে ব্যৱসায় কৰিব পাৰে भारतवर्ष में नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जो कि हमारे देश के अन्य प्रांतों के साथ नहीं मिलता है वहाँ के मौसम जल वायु वहाँ के लोग विचारधारा सब अलग है और आसाम को यद्यपि प्लेन स्टेट समझा जाता है लेकिन आसाम भी प्लेन स्टेट नहीं है वो भी पहाड़ी इलाका है पहाड़ के अंदर में ही आसाम है लेकिन भारत के दूसरे राज्यों की तरह जो परिकल्पना लिया जाता है आसाम के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए ये वहां के लिए उपयुक्त तो नहीं है और इसके कारण आज ये नॉर्थ ईस्ट भारतवर्ष के दूसरी जगह की तरह एक साथ डेवलप हो नहीं पाया है और इसके लिए इसको स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है आज प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना हो महात्मा गांधी जो एनरेगा जो योजना हो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए उपयुक्त तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना इस रास्ते को बनाने के लिए जो वहां पर नियम कानून बनाया गया है वहां के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर ब्रिज की ज्यादा प्रोविजन नहीं होता है और नॉर्थ ईस्ट में और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रास्ते के अंदर एक बड़ा ब्रिज आ जाता है क्योंकि वहां पर बहुत नदियां है तो इसके कारण प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के जरिए जिस तरह से लोगों को कम्युनिकेशन में सुविधा देने के लिए कोशिश कर रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में कभी हो नहीं पाएगा और मनरेगा के जरिए भी गांव इलाका में रूरल एरिया में जो करने जा रहा है वहां पर भी यही हालत है अगर हम गांव में एक छोटा सा रास्ता भी बांधना पड़ता है तो 1.5 किलोमीटर में हम लोगों को 6-7 ऐसे स्लैब कालभार वगैरह करना पड़ता है जो कि मनरेगा के अनुसार वहां पर हम लोग सिर्फ मजदूरी दे सकता है उसमें हम लोग ब्रिज बना नहीं सकता है तो इसके लिए जो भी परियोजना क्यों ना ले हम लोगों ने इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा दूसरा तरीका से चिंता करना चाहिए और वहां के लिए फंड कैसे व्यवहार किया जाएगा फंड का प्रोविजन किस तरह लिया जाएगा इसको विचार करना चाहिए तो भी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे आज इसके कारण ही नॉर्थ ईस्ट के लोग हर समय आंदोलन से ही गुजर रहा है इंडिया फ्रीडम होने के बाद नॉर्थ ईस्ट ज्यादा अशांत रहा इससे आगे तो ज्यादा शांति था जब से ये देश बना गया देश बनाने के बाद यहाँ की जो परिकल्पना है परियोजना है ये नॉर्थ ईस्ट के लिए सुविधाजनक नहीं हुआ और इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद को ही वंचित समझते हैं और इसके लिए हर समय वहां लोग आंदोलन करते आ रहा है तो इसको महत्व देना चाहिए आज नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसमें 6 शेड्यूल के जरिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था दिया गया है और वहां पर हमारी जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए क्षमता भी दिया गया लेकिन केंद्रीय सरकार से जितना भी हमारा प्रोजेक्ट वगैरह स्कीम होता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए काउंसिल इलाका में कैसे करेगा इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसको भी देखना चाहिए इसलिए कुछ प्रोग्राम केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया गया वो ग्रासरूट लेवल पे इंप्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जैसे एनआरसी में हो प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना हो दूसरा हो क्योंकि यहां पर सिर्फ स्टेट को मेंशन किया गया है काउंसिल इलाका में इसको कैसे करेंगे इसका कोई उसमें मेंशन नहीं है तो ऐसे कुछ चीजें हैं कम समय पे आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूं लेकिन अभी नीति आयोग हुआ है मैं आशा रखता हूं इस नीति आयोग के जरिए अच्छी तरह से स्टडी करके कंसल्ट करके ताकि वहां के लोगों के सुविधा के हिसाब से काम कर सकता है इसको मैं अनुरोध करता हूं फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है अभी यहाँ फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया हमारा बारिश शुरू हो गया 6 महीना हम लोग काम कर नहीं सकता है तो इसके लिए भी इंडिया के साथ जो ये फाइनेंशियल का जो ये पॉलिसी है ये वहां के लिए सुविधाजनक नहीं है इस चीजों को भी देखना है तो ये मेरे अनुरोध है धन्यवाद थैंक यू रुमाया हरखाबै हांख्रायनायबाबो ओरैबायदि रोजा रोजा सुबुं बाहागो लाफैदों बेनो मोनसे बिदिन्थि बर' रायजो राजाफ्रा जे शान्ति गैया मोनसे अशान्ति जानानै दङ
दा बेनिखायनो दिनैनि सुबुं गौमाया गमामायैनो सारा आसामनि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि थाखायनो मोनसे गोनांथार सुबुं गौमा आरो बे सुबुं गौमायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै थाखा फैसा गारनानै जाय नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिबो मुङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि उदांस्रिनि जारिमिनाव आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जुजिनाय जि जारिमिन बेवहाय सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन मानगोनां रायजोफोर जोंनि बे सुबुं हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो रेलि फर प्रटेक्शन एन्ड जास्टिस होननानै बुंदों बे सुबुंनि हान्जा सारनायखौ जोंनि रैखाथि आरो जोङो थार बिजिरनो मोननांगौनि थाखाय जोंनि जि सुबुं हान्जा सुरनाय होननानै दिनै जोङो बिमुं होनानै जोङो बे हान्जाखौ सुरदों मानो जोङो बुंनो गोनां जादों गिबियावनो दिनै मोनसे सोंलु फैदों रैखाथिनि सोंलु जोंनि रैखाथिया बेसेबां रोखामाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन भारतनि ट्राइबेल बायदि जोंबो मोनसे ट्राइबेल हारिनि मानसि हिसाबै भारतनि नोगोरारि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव जोङो माखासे मोनथायखौ जोङो मोननो हादोंमोन जि मोनथायफ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननायाव रैखाथि होनायाव नांगौ बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायाब्लाबो जि एफा एनै जौगानायनि थाखाय जोंनि हा हुखौ बेंनायनि थाखाय जोंनि राजखान्थि भाबै खामानि मावनायनि थाखाय एफा एनै गोहोखौ जोङो मोनबोदोंमोन भारतनि संबिधाननिफ्राय आरो बेखौनो लानानै बर' हारिया जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोनानै बिएससि आरो बिटिसि मोननो हादोंमोन दिनै बिएससि आरो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय बे बिएससि आरो बिटिसिजों बर' हारिया जि हास्थायनाय लुबैनाय गेरेमसा बर' हारि दानाय बुहुमाव बर'खौ मोनसे गोथां हारि हिसाबै गायसननानै दोनलांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हानाय नङा आरो बिनि थाखायनो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो फिन लाबोफिनबाय 2003 मायथाइयाव बिटिसि जाबाय 2003 मायथाइनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै बिदा फंबायनि गेजेराव गावथारलायनाय बुथारलायनाय जाबाय नाथाय बिनि गेजेरावनो मोजां खौरां मोनसे फैदोंमोन 2005 मायथाइयाव एनडिपिआ सिजफायार खालामदोंमोन बे गासैखौबो लानानै बर'नि आद्रा थानाय जि मोननांगौ मोनथाय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय खनसे हां लाफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गोबां आफादफोरजों रायलायनानै जोंनि सानसुमैफोरजों रायलायनानै 2010 मायथाइयाव बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो बोखांफिननानै जोङो बेखौ जोङो लाबोफिनदोंमन जिखौ जोङो बोखारनानै दोनथ'दोंमोन बेखौ जोङो फिन लाबोफिनदोंमोन आरो बै समनिफ्राय दिनैसिम जोङो जोंनि बर'नि जांख्रिथाय आरो सोमावसारनायाव जोङो मोननै थासारि मोनबोदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गोबां मानसिफ्रा रायलायो असमनि हान्जाफ्रा जोंखौ मोजां मोनो बिथांमोना अराय सम गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै जोंखौ दोननो नागिरो बियो अराय सम सान अखाफोर बायदि सैथो बियो गोदोबो सैथोमोन गेजेरावबो सैथो आरो दिनैबो सैथो आसामनि रुलिं जायफोर खुंग्रा खुंगिरि बिथांमोना जे जोंनि सिबिं गरसेनि समानबो जौगानायखौ लुबैया बियो दिनैसिमबो सैथो नाथाय बेजों लोगोसे बर'नि आरो मोनसे थासारि नुदोंमोन बिटिसिनि समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोननि सोमावसारनाय इउजि ब्रह्ममोननि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनाय बे गासैबो सोमावसारनायाव आरो मोनसे थासारि नुदों बर'नि गेजेरावनो मोनसे हेंथा हान्जा अराय सम थायो थिग बेबायदिनो नैबे थामथि खेबनि थाखाय जों जि सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि बेवहाय बर'निनो साफोर माखासे मानसिफ्रा जोंनि हेंथायै खोथा बुंबोदों नाथाय जाय बिथांमोना हेंथायै खोथा बुंदों बिथांमोना गावबा गावनि राजनितिक गादिखौ बासायनो थाखाय जोंनि हेंथायै खोथा बुंदों जों बेखौ खेर खेरायाखै ओंखायनो रायजो राजानि मददजों बड'लेण्ड सोमावसारनाया फैयै फैयै 2013 मायथाइनिफ्राय गभर्नमेन्टजों सावरायनो मोननाय अबस्थायाव फैदों ट्राइपार्टाइट टक जादों 3 खनायारि सावरायनाय जादों होम मिनिस्टारजों सावरायनाय जादों जेला सावरायनाया जायो मोजां मोनसे थासारि फैयो रेल लामा जथियो राजा लामा जथियो हांगार स्ट्राइक खालामो सरकारा जोंनो लिंनो बाध्य जायो अब्ला जोंनिनो सोरबा सासे दैदेनगिरिया बुङो बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय
बिनि उनाव आरो सोमावसारबाय जोङो रायजो राजाया थाखा फैसा गारनानै राजा लामायाव फैबाय बिनि उनाव बुंनानै होबाय 100 MBआ राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों बेबायदि बुंनानै होलायबाय आरो साननैसो थालायबाय दिनै बर' हारियाव जोङो गिदिं नायबाय जोंनि गामि आइ आफा रायजो राजानि अबस्थाखौ दिनै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव 1% बर'आ माहाजोन जानो हानाय 99% बर'नि अबस्थाया मोजां नङा दिनैबो बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायै गावनि गथ'खौ लेखा फरायहोनो हायै मोजां न' बां लुनानै लानो हायै रोजा बर' फिसाफोर दङ साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिनि बाथ्राखौथ' दोनदो राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौथ' दोनदो हा हु बेंनायनि बाथ्राखौथ' दोनदो राजखान्थि गोहो मोननायनि बाथ्राखौथ' दोनदो थांना थानो थाखाय मिनिमामखौबो मावना लानो हायै मानसि दङ दाबो जोंनियाव जोंनि बिमाफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बोहैनो गोनां जादों फिसा फाननाय जौ फाननायखौथ' दोनदो दख'ना फाननायखौथ' दोनदो 10 बोसोर सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनाङामोन दिनै बिटिसि मोनखांनायनि 13 बोसोर उनाव जों बिटिसि एरियायावबो नुदों राजा लामा बानायनायफ्राव दिनै अन्थाइ बुख्रुबग्राफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रासो फैनो गोनां जाबाय बेबायदि हारिनो उदांस्रि नांगोन ना नाङा बेबायदि हारिनो बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा जोङो दिनै मोनसे सोंलु फैबाय रायजोफोर जोंनो बड'लेण्ड नांगोन बड'लेण्ड मोनाब्ला बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै बे खुंगिरिफोरजों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजानानै हरखौ सान खालामनानै मोनलोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों दा बेखौ नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायज्लायनो गोनां जायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुं गौमा खुंनो गोनां जाखो जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो गोरखालेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन नाथाय 2016आव जेला जोंनिनो राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय गादियाव जिरायहैबाय बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय फारसेथिं जों नोंथांमोना हब्रा बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंहैदों दिसपुराव सिन्था खालामनाङा आं दङ बिसोर बिनाया बिसोर होखारनाया जेबो नङा बेबायदि बुंहैदों आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबाय जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटिखौ बड'लेण्डआवसो लायनो होग्रोनांगोन बड'लेण्डआवसो होग्रोनांगोन दिल्लीयाव थांनानै बुंहैबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आइएस अफिसार गैया इन्जिनियार गैया डाक्टार गैया इन्डास्ट्रि गैयानो आङो सोंदों जोंनि बिखाया गावदों ओइखालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनानै सेन्देलजों सोबा नाथाय बर' हारिनि मोन्थायखौ बेबायदि बुंनो अधिकारखौ बहा मोनदों बेलाय बर' हारिया जायनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय न' बां सावजाबाय बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासिंसिं खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों जों दिनै सोंगोन नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंनो नांगोन दिनै मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा दिनै बे आहमफ्रा 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों आइएस आइपिएस अफिसार आहम गोजा दिनै एमएलए मन्त्रि आहम गोजा इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोना जोंनि एमएलए एमपिफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोन केटेगरि बानायगोन आदार केटेगरि बानायगोन भारतनि संबिजिताव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय कुनु बेबस्था गैया कुनु लामा गैया लामा थानायमोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेला बिलखौ राज्य सभायाव लाबो अब्लानो केटेगरि बानायनानै सोनांगौमोन नाथाय सोआखिसै जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोनथाय बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया पिआर केन्डियामोन डनार मन्त्रिया
आरो बे पिआर केन्दियाखौ दिल्लीयाव थांनानै रायजो सभानि एमपि उर्खाव गौरब ब्रह्म एबसुनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि गाहाय नेहाथारि गौतम मोसाहारि आरो आं लेङाइ आफादगिरि जों थांनानै दिल्लीयाव लोगो हमना बुंदोंमोन जे आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों थिगानो दङ नाथाय ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर होनना बुं होननानै अब्ला बै समाव पिआर केन्दिया बुंदों दाथ' एक्टआव सोलायनो हाला होनना रुल बानायहैथां आसामाव थांना रुल आरो बे रुलाव सोनानै हो जायखौ मोननांगौ जायखौ मोननाङा दिनैसिम आसामाव बे रुलखौनो बानायनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै लाख लाख बर' फिसाफ्रा ट्राइबेलफ्रा हाग्रा ओनसोलाव हानि मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बन्सित जानानै दङ रुलखौनो बानायनो हायाखै आरो दिनै बे हिमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया रायजोफोर आं खोनानो मोनदों बे देबारगावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायदोंनो गोरोन्थियाथ' जामारबाय खहाया जामारसिगोन बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन गसाइगाव सिट बिजनेस सिट एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन बिनि थाखायनो खुगायाव सिरायगुलि अरनानै सोमावसारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै जों खुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया जोंनि मोनथायखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कमप्रमाइज खालामबोबाय आरो खुनु कमप्रमाइज जानाय नङा बेवहाय नो कमप्रमाइज जोंनि मोनथायखौ जोंनो होनांगोन दा नंखायनो रायजोफोर जों जुजिनानै थांनानै थागोन जुजिनानै थांनानै थाबोदों दिनैनिफ्राय बयबो सांग्रां जादों पार्लियामेन्टआ 31 तारिखनिफ्राय जागोन 13 तारिखसिम जागोन होननाय खोनादों फैगौ 28 तारिखआव लायनो ट्राइबेल संघजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 29 तारिखआव लायनो बिटिसि सरकारजों रायलायगोन थिगानो दङ रायलाय 30 तारिखआव लायनो जेसेबां आसामनि काउन्सिलफोरजों बे शर्मानि कमिटिया रायलायगोन रायलायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिसोरो सोर बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा दिनै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोनथायखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोनथायनि थाखाय खोथा बुङो ना जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुङो दिनै लामाया सिदा ओंखायनो रायजोफोर आं खावलायखानानै दोननो नागिरदों 31 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 15 तारिखसिम नोंथांमोना टिभि निउज पार्लियामेन्टआव मा डिसकासन जादों जायाखै नायबाय था जुदि बे सानबाया बे 15 दिनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीनि बिलआ जुदि फैनांगौबा आरो बिथांमोना मोनथाय मोननांगौबा अब्ला खिन्थु बिसारखौ रायजो राजाया खालामनांगोन रायजोफोर रायजो राजाया खालामनांगोन रायजो राजानो हगारना होबाय जोङो बेवहाय जोंहा खुनु अधिकार गैया रायजो राजानि साननाय हनायखौ हमथानानै दोननायनि जोंहा खुनु अधिकार गैया रायजो राजाया बिसार खालामनांगोन जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'जों थानो ना मालायजों थानो जोंनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना मालायनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो दा रायजोफोर जोङो दुखु मोनो जोङो रावखौबो इनाय साना रावनिबो हेंथायै जोङो खोथा बुंनो नागिरा बर'नि खौसेथिखौ जों लुबैनानैनो जोंनि गल्डेन जुबलियाव बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन फैयाखिसै धिकाजुलियाव गल्डेन जुबलि लिंबाय बेयावबो फैयाखिसै गोजान गोजाननिफ्राय सोरबा साफा सानै लिडार सेरेबफ्रा बुङो खौसे जानांगौ मा जानांगौ खौसे जानो थाखाय जोङो बिखाखौ अराय सम गुवार खालामनानै दङ खौसे जानो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो कन्डिसन गैया नाथाय खौसे जानायनि मुङाव बर'नि सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ धंस खालामोबा बेबायदि खौसेखौ जों मालाबाबो जानो हाया रायजोफोर जों मालाबाबो जानो हाया जोंनि जिउआ जोंनि रंजानाया जोंनि गोजोनखौ खुसिया हारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया रायजोफोर जोंनि मुंख्लंफ्रा बेखौ जोंखौ फोरोंलांदों दा नंखायनो दिनै बयबो सांग्रां जादों रायजोफोर आं सोरखौबा बुलायनांगौ नांलायनांगौ बायदिसिना दावराव दावसि खालामनांगौ बेखौ बुङाखै गुसु मेलेमजोंसो दावहा नांनो हायो मेलेमा गुसु जानांगौ
लानांगोन नाथाय दिनै आसामाव गुबुन ट्राइबेलफ्रा बेसेबां गाबथानो हागोन जोङो बेखौ नुहुरखानाय ओंखायनो जोंनिखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन आरो अलखदनि समाव दुखु खैफोदनि समाव जाय खौसे गसंनो हायो जाय सोमावसारनो हायो जाय जांख्रिखांनो हायो बिसोर मुलुगाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थायखौ मोनो बिसोर अधिकारखौ मोनो बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो दा रायजोफोर जों लामा नायदों भारत सरकारा बुंहरबाय थादों ट्राइपार्टाइट टक खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ लामा नायबाय थादों मानोना बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम गिबिया जाबाय सोमावसारनाय नैथिया जाबाय राजखान्थि खालामनाय आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय ओंखायनो मोनथाम लामाखौबो जों अपेन दोनदों दा बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नाथाय बे मोनद' हारिया एसटि जानायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोनखौबो बुंहरगोन जोंखौबो बुंदों सोरबा बर'नि आफादफ्रानो जायफोर मोनजाग्रा मोनलोंग्रा सोरबा बुंनो हमबाय माथो जोंहा जेबो खहा जायानो जानो होबालाय मा जायो खहा जायानो नङा खहा जाया होनना बुं आरो संबिधानाव बबेयाव लिरनाय दङ जोंनो लाबोनानै फोरमायफै नैबेजों खहा जाया होननानै अब्ला जों मानिनानै लागोन नङाबा खहा जायानो होननानै सोरबा जुदि बुजायनो थाङोबा बेखौ नोंथांमोना बिसार खालाम माबायदि खहा जाया सांग्रां जानांगोन रायजोफोर दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय सोमावसारनाया थांबाय थागोन जायखिजाया समावनो जोङो रेलि खालामनो हानांगोन जायखिजाया समावनो सोमावसारनो हानांगोन नैबे पार्लियामेन्ट सेसना थाङो माने बयबो जाहाथे एलार्ट सांग्रां जानानै थायो रायजोफोर नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोरबाया थुनज्लायनो नाजागोन सोरबाया फाव फान्दायनो नाजागोन गाज्रि खामानि मावनो नाजागोन बेफोरखौ सामोल जा हिंसा जानो होनो हानाय नङा बुथारलायनाय थै बोहैनाय बेफोर जानो मोना नङाबा मालाया बेवहाय देरहागोन जों बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ